बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आलिम है जिसको आलिम बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम इंसो जिन को हस्ब मरातब उसमें रहना होता है और ये आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है। दुनिया के साथ बरज़ख को वही निस्बत है जो माँ के पेट के साथ दुनिया को। बरज़ख में किसी को आराम है और किसी को तकलीफ। जब इंसान फौत होगा, कब्र के अंदर उतारा जाएगा, उसका कब्र में पहला दिन और पहली रात कैसी होगी और उसके साथ क्या मामला होगा, इस वीडियो में पूरी तफसील से बयान किया जाएगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, बेशक हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। कोई नफ्स और कोई जानवर ऐसा नहीं जो इससे बालातर हो। जब से ये दुनिया कायम है तब से जो भी इंसान और जिन और हैवान वगैरह जो भी इस दुनिया में आता है अपनी अपनी जिंदगी जीता है और दुनिया से रुखसत हो जाता है। किसी भी जानदार के जिस्म से रूह निकलने और जुदा हो जाने का नाम मौत है। हर इंसान ख्वाह किसी भी मजहब से मुंसलिक हो, अल्लाह को मानता हो या गैरुल्लाह को, यानी अल्लाह वहदहु ला शरीक के सामने सर झुकाता हो या किसी बुत की पूजा करता हो, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इसकी दुनियावी जिंदगी आरजी और फानी है। शेर खुदा हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और पूछने लगा कि ए हजरत, बताइए कि कब्र में इंसान की पहली रात कैसे गुजरती है। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि कब्र की पहली रात हर इंसान के लिए मुश्किल तरीन रात होती है। जब दूसरे लोग यानी उसके अजीज रिश्तेदार और उसके दोस्त वगैरह उसे छोड़कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर न जाओ, लेकिन अफसोस उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। हजरत अबू सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अपनी मौत को याद किया करो। कब्र हर रोज इस बात का ऐलान करती है कि मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मट्टी का ढेर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र उसे मरहबा कहकर खुशखबरी देती है कि मेरी पुश्त पर चलने वालों में से तू बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरे पास आ गया, आज मेरा एहसान देख। ये कहकर उसकी कब्र कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है, जहां से उसको जन्नत की ताजा और ठंडी हवा आती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक थे और मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र पर बैठ गए और फरमाया कि ये कब्र हर रोज बाआवाज़े बुलंद कहती है कि ए आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर, वहशत का घर और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा उसके लिए कुशादा हो जाऊंगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, या तो तू जन्नत का एक चमन है या तो फिर आग का एक तंदूर है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उससे कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक हो, तुझे किस चीज ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम ना था कि मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज ने मुझसे बहकाकर निडर कर दिया? और याद कर कि तू बहुत अकड़ कर मेरी पुश्त पर चलता था। अगर वो मुर्दा नेक होगा तो जवाब देने वाले उसे जवाब देंगे कि ए कब्र, तू देख तो सही कि इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से दूर रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म उस वक़्त मुनव्वर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताला की जानिब भेज दी जाती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उबैद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा कब्र में पहुंचता है तो उन लोगों की आवाज भी सुनता है जो जनाजे के साथ गए हों। मुर्दे से उसकी कब्र कहती है कि ए इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने उन चीजों से बचने के लिए तैयारी न की। बद अमाल मुर्दे से कब्र कहती है कि तूने मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तंगी, मेरी तन्हाई और मेरे गम को दुनिया में भुला दिया था। इसके बाद कब्र उसको जकल लेती है
اور فرشتے اس کو ہتھوڑوں سے ایسا مارتے ہیں کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ حشر تک قبر کے عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر مردے کو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ فرشتے جنتی کو جنت دکھا کر اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت اڑاتے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر کے 3 حصے ہیں۔ 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو اہل جنت کا مقام، اور اگر وہ جہنم والوں میں سے ہے تو اہل جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے، اور پھر اس شخص سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ہمیشہ ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ سیدنا ابو سعید خدری سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پر سوار تھے۔ اچانک وہ خچر اس طرح بدکا کہ قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیتا۔ وہاں دیکھا تو 4 یا 5 یا 6 قبریں تھیں۔ ارشاد فرمایا کہ ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ میں جانتا ہوں۔ پوچھا کہ یہ کب فوت ہوئے؟ تو بتایا گیا کہ یہ زمانے شرک میں مرے تھے۔ تو ارشاد فرمایا، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے۔ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں وہ عذاب قبر سنوا دے جو میں سنتا ہوں۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ ہم جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو بھی مسلمان اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔